Selamat lemai serta merik tapi basah ngagai kita semua bergulai dengan aku Crispin Fowler. Batang berita. Pengerami nyambut Hari Besar bakar Hari Raya Aidilfitri nyadi ke Pelasar ke Ulih Ngempung serta nampak penyerakup pupuraban bangsa di negeri itu. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Madah. Pengerja Hari Raya tahun tu diasai ke baru semua bangsa lebih lagi. Udah 2 tahun dak diintu ketegal pandemik COVID-19. Ini kita harus amalkan supaya semangat kerjasama perpaduan antara semua kaum tanpa mengira apa agama, apa budaya, apa latar belakang mereka akan dapat terus dirapatkan, akan dapat terus diperkukuhkan di antara satu dengan yang lain, kerana ini adalah asas kekuatan bagi kita untuk menjaga keselamatan, untuk menjamin bagaimana politik kita, kerajaan kita akan terus kekal stabil dan bagaimana kita dapat terus menggerakkan segala perancangan, agenda untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kita, untuk merancangkan lagi usaha-usaha pembangunan. Ia berjaku munyinya maya pengerami selamat engau ramah tamah kediatur palan servis peranak keramat engau Raban Bangsa Melayu di Masjid Kampung Tengah Terusan empai lama tu tadi. Berkawan ngau pemansang di Terusan, ia kemegak Menteri Pemansang Menggeri ngau pengeraja asal 2 Madah. Pemansangnya dekat dia pun ke ngau pengawak ngaga upis keliling Terusan ke baru, palan dagang, palan pemerintah ati, ngau genturung pendiau baru. Kaban Kunsil Negeri Bukit Sarinya belak madah ke beberapa bengkah langgur bukai dekat dipenyadi ke bakar bak masjid baru, yang kau mengagak balai kebesar lagi, ngau palan dagang kelimpah perambu ngagak endur diau baru. Berita akan ketau. Ulah bersahut ngau pemanah penyerakup rakyat Sarawak belak ngasi ke atur Operation Standard SOP. Nentu ke negeri tu mujur napi penglekai COVID-19 sebedau nyingkang ngagai renggat endemik. Sapit Menteri Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuihian Madah. Sarawak negeri ke pemaduk mimit ngerikut kes naban ke nyawa ketegal penyakitnya di Malaysia. Kuia tu berpun dari beberapa bengkah perkara yang kaum pemayuh rakyat ke udah bertujuk vaksin COVID-19. That's why I urge those who are at risk, who are eligible, please make use of the opportunity to get your second booster dose. Yeah, because if you look at, last week I look at the second booster dose. Right, we have about 320,000 people eligible, but after 2 weeks, right, we only have about less than 2,000 people, including me. Including me, only less than 2,000 people. And please. The festival season around, I want as many people to be as safely celebrating the festival as possible. Ia mana bunyinya maya dirandau media bak program Traditional Lighting for Wesak Day 2022 di Jalai Pedungan Kuching Kenari 1. Berbangonya, Sapit Premier Sarawak nyak belak ngarap ke bala apa indai ngambil ke matau serta nyaga pengerai anak sidak lebih lagi ke berumur 5 tahun ke baru tik bedau bertujuk vaksin. Neranggau nyemata ia madah ke penyampau nembiak ke udah bertujuk vaksin dengan program Peak Kids udah manggai urung 91%. Bak perkara bukai, Datuk Seri Profesor Dr. Sim madah ke pengawak ngelagu Tugu Mayau ngenak ngepan asal kelimpah ngelagu palannya di Jalai Pedungannya di sitik pengawak ke digagak nintiang maya musim pengerami. The cake is a celebration of all races and religions, yeah. And we are very proud that in Sarawak we have the racial harmonies. We are very proud that we respect each other religions, and most importantly we celebrate the occasion with each other. And this is truly very Sarawakian. Berpun hari perkaranya, ia ngenatai kejakut terima kasih ngagai unit perkara pengarap bukai Unifor ke udah berberi ke belanja dikena ngadu ke pengawaknya berserimai ngau pengerami hari Wesak tahun tu. Mainnya megak, Director Unifor Richard Lon Madah. Pengawak tu keterubah ia digagak dengan saup gerempung Buddha Malaysia, Pampang Sarawak, ngau Kaunsil Menggeri Kuching Selatan. On the actual Wesak Day, we will have our Deputy Premier Dato' Ahmad Douglas coming in on the 15th.
So the event will start at 8:30 and followed by the official officiating that will be done by Dato Sri Professor Sim himself, and we will have blood donation drive during that day. Nambah kerja kuya Richard Madah. Program Kesbaka megak dekat diatur sidak engkau agensi bukai atau ke institution pengarap berkaul dunia rila. Berita akan ketu. Upis Dagang Temuai Sarawak STB udah bersaup engkau Lotus Voyager Group LVG ngadu ke sektor dagang temuai berpelasar ke digital lebih lagi di Sarawak dengan pengawat numbuh ke STB Intel engkau platform e-learning. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah. Sarawak nyadi negeri keterubah ngadu ke pengawatnya serta bersaup engkau dagang temuai profesional di serata dunia tinyadi ke cara ngelaku ke Sarawak nyadi menua ke patut ditapat alai nemuai. With the launch of STB Intel, an online data management platform, Sarawak Tourism is taking yet another milestone, another step towards smart tourism in line with the Sarawak's government digital transformation agenda. Berjakut maya pengrami berjadi ke STB Intel di Kuching kena hari 2, Datuk Seri Abdul Karim Megak Madah, STB Intel belak dekat ngagak Siti Agik komponen dikena ngatur dagang temuai digital Sarawak. Through this government to business or G2B data sharing initiative, we hope our ministry and our tourism industry stakeholders will be able to leverage on the data compiled by the government agencies, tourism website, in addition to Google Analytics, to monitor the effectiveness of tourism strategies, identify new key opportunities, as well as create new initiatives and policy recommendations in the near future. Kelimpah harinya ia Megak Madah. Kenyawari modelnya ditumbuh ke kena bulan April, dia tu udah bisi 1,346 sidak. Ti berjalai ke pengawat dagang temuai udah bersedia ngeregister bakusnya. We are expecting over 10,000 selective travel agents to be trained under the course by the end of 2022. The program will assign 1,000 new users for the course every month, with promotion lined up in India, the Nordic market, as well as in the United Kingdom in the months to come. Mainnya berkat tuai pegawai eksekutif STB Syarjidi Datuk Saleh Askor belah madah kediri andal platform e-learning nyak bisik nyedia ke penerang ti engkeman dikena ngelaku ke Sarawak nyadi menua megai dagang antarabangsa lebih lagi ngagai sidak ke bisik engau LVG baka China, India, Indonesia, Jepun, Korea, Filipina, Thailand engau Malaysia. Kuya nengah pengawatnya 5 modul berkawal main asal, pengawat nemuai rampak menua, pemakai engau Festival Sarawak CANFF udah ditumbuh ke dikena mantai ke pemanah ke di Kembuan Sarawak, lalu nyadi ke negeri ke dipilih alai nemuai. Di Jemoreng, Sidak Kunsil Negeri Jemoreng dekat ngasai kemayuh hagi pemansang nangkan ketu ila. Pengari rakyat dia Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya Madah, sekira pemansang ke dilanggur ianya ngagak Siti Agi Balai Mensia Mayuh di Kampung Jemoreng. Ia kemegak sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Integriti Engau Ombudsman, ngarap ke perengka guna ke diberi perintah patut dikena rakyat engau manah ngambil pulai ke pemayak ngagai semua. Berjakut maya pengrami selamat engau ramah tamah Aidilfitri Kampung Jemoreng 2022 kena hari 1, Dr. Juanda belak muji pemanah penyerakup ke di Kembuan Peranak Genturong menuanya ke ulih di pedari pemujur ngatur pengrami bakasarinya. Berita diteruskan engau projek ngagak balai mayuh guna di Kampung Mendait kelai pementas Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS ngagai rakyat di Limbang. Kaban Kunsil Negeri Batu Danau Paulus Palu Gumbang Madah. Projeknya digagak nengah belanjari projek transformation menua pesisir RTP. Diungkupkan ngagai semua pengari rakyat GPS nintiang tahun. Ia ngaunya ngarap ke projeknya ulih pulai ke pemaya ngagai rakyat dia. Berjakut maya pengrami ramah tamah Aidilfitri ngau berjadi ke balainya kena hari Minggu empai lama. Ia megang ngelalau rakyat dia ngambil semampai berbahasa serta ngemeran ke penyerakup pupu Raban Bangsa.
Bak pengraminya, Paulus bisi ngungkup ke geran RM10,000 ngagai Komiti Pemansang Gau Penglikun Genturong Pediau, JKKK RM5,000 ngagai Biro Raban Induk Kampung Mendait, lalu belak RM3,000 ngagai Komiti Genturong Pediau KRT Kampung Mendait Engau Unit Seberkas Mendait. Nakak tu dulu edisi malam bergulai dengan aku Chris Ben Fowler. Berita keselik lagi, tahu dipedak dengar semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my gau UKAS channel di YouTube.